नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आज सांजे नवी दिल्लीत राष्ट्रपती भवनात जावपी दुसऱ्या नागरी सन्मान सुवाळ्यांत 2026चे पद्म पुरस्कार प्रदान करतली. राष्ट्र पयलीं म्हळ्यार नेशन फर्स्ट हें तत्व भारताच्या वेगान वाडपी भरवशाच्या जागतीक शक्तीत जावपी परिवर्तना फाटलें मुखेल प्रेरणास्थान आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हणलें. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजीत डोवाल हांणी चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी हांचे कडेन चर्चा केली. कॅलिफोर्नियांत आयज सावन सुरू जावपी US ओपन सुपर बॅडमिंटन स्पर्धेत भारताचें प्रतिनिधीत्व मुखेल शटलर लक्ष्य सेन आनी तन्वी शर्मा करतलीं. आतां पुराय खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आज सांजे नवी दिल्लींत राष्ट्रपती भवनात जावपी दुसऱ्या नागरी सन्मान सुवाळ्यांत 2026चे पद्म पुरस्कार प्रदान करतलीं. अधिकृत निवेदना प्रमाण राष्ट्रपती एकूण 65 पद्म पुरस्कार प्रदान करतलीं. हातूंत 2 पद्म विभूषण, 7 पद्मभूषण आनी 56 पद्मश्री पुरस्कार आस्पावता. टेनिसपटू विजय अमृतराज, अभिनेता मामुट्टी, पार्श्वगायिका अलका याग्निक आनी क्रिकेटपटू रोहित शर्मा ह्या सारक्या 65 मानेस्तांचो राष्ट्रपतींच्या हस्तुकीं ह्या प्रतिश्ठीत पद्म पुरस्कारांनी भोवमान जातलो. प्रजासत्ताक दिसाच्या पूर्वसंध्येक सरकारान 2026 खातीर 131 पद्म पुरस्कारांची घोशणा केल्ली, जातूंत 5 पद्मविभूषण पुरस्कारांचो आस्पाव आशिल्लो. देशांतल्या सर्वोच्च नागरी पुरस्कारा पैकी एक पद्म पुरस्कार, पद्मविभूषण, पद्मभूषण आनी पद्मश्री अशा 3 श्रेणींत प्रदान करतात. हे पुरस्कार कला, समाजसेवा, भौशीक वेवहार, विज्ञान आनी अभियांत्रिकी, वेपार आनी उद्योग, वैजकशास्त्र, साहित्य आनी शिक्षण, खेळ आनी नागरी सेवा ह्या सारक्या वेगवेगळ्या क्षेत्रांतल्या योगदाना खातीर दितात. राष्ट्र पयलीं म्हळ्यार नेशन फर्स्ट हें तत्व भारताच्या वेगान वाडपी भरवशाच्या जागतीक शक्तीत जावपी परिवर्तना फाटलें मुखेल प्रेरणास्थान आसा अशें नवी दिल्लींत एका खाजगी प्रसारमाध्यम संस्थेन आयोजीत केल्ल्या शिखर परिशदेंत उलयतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हणलें. फाटल्या दशकांत देशाच्या यशाची बुन्याद विश्वास, स्थिरता आनी व्यापक जागतीक हिताकडेन आशिल्ली कटिबद्धता हाचेर आदारिल्ली आसा अशें तांणी म्हळें. G7 शिखर परिशदेंत आपल्या हालींच्या सहभागाचो उल्लेख करत तांणी म्हणलें की जागतीक फुडारी भारताची राष्ट्रीय हिताक प्राधान्य दिवपाची अटळ निश्ठा वळखतात. हीच विचारसरणी देशाची धोरणां आनी विकासाचो अजेंडा घडयता. सरकाराच्या 12 वर्साच्या कार्यकाळाचेर उजवाड घालतना तांणी म्हणलें की स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, खादीक प्रोत्साहन आनी थळाव्या उत्पादनांक तेंको ह्या सारके उपक्रम यशस्वी जाले कारण नागरिकांनी राष्ट्रनिर्मितीची भावना स्विकारली. हालींच्या काळांत जवळपास 25 कोटी लोक गरिबींतल्यान भायर आयले, जाका लागून एका व्हड नव्या मध्यम वर्गाचो उदय जाला आनी आर्थीक हालचालींक चालना मेळ्ळ्या. परवडपी घरां, कर सुदारणा, भलायकी सेवा योजना आनी सुदारीत शारी मुळाव्या सुविधांचो उल्लेख करत तांणी गरिबांक आनी मध्यमवर्गीयांक सक्षम करप ही मुख्य प्राथमिकता आशिल्ल्याचें अधोरेखीत केलें. भारताच्या वाडट्या मुळाव्या सुविधांच्या जाळ्यार भर दीत प्रधानमंत्र्यांनी म्हणलें की मेट्रो प्रणाली आतां सध्या 1 कोटी परस चड प्रवाशांक सेवा दिता, तर वंदे भारत, नमो भारत आनी अमृत भारत गाडयो तशेंच विस्तारीत महामार्ग आनी विमानतळांक लागून दळणवळण वेवस्थेंत लक्षणीय सुदारणा जाल्या अशें तांणी सांगलें. भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन हांणी लुधियाना हांगा नामनेचे शेतकी शास्त्रज्ञ आनी पद्मभूषण पुरस्कार फावो जाल्ले सरदार सिंग जोहल हांकां मेळून पंजाबांतल्या शेतकी संकश्टा विशीं चर्चा केली. सरदार सिंग जोहल हांचे कडेन संवाद सादतना शेतकी प्रस्नांचेर मोलादीक म्हायती मेळ्ळी अशें हे बसके उपरांत नबीन हांणी सांगलें. मैं मानता हूं कि ऐसी शख्सियत जिसने किसानों की भावनाओं को समझा, कृषि को समझा और कृषि को कैसे एक सही रूप से आगे बढ़ाया जाए, इस चीज को उन्होंने एक रिसर्च के रूप में देखा है. तो निश्चित रूप से ऐसे शख्सियत से मिलना मेरे लिए भी सौभाग्य का विषय है. परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर हांणी लक्झमबर्गाचे उपप्रधानमंत्री आनी परराष्ट्र मंत्री झेवियर बेटेल तशेंच लक्झमबर्गच्या जनतेक तांच्या राष्ट्रीय दिसा निमतान शुभेच्छा दिल्यात. एका सोशल मिडिया पोस्टांत भारत आनी लक्झमबर्ग मदली भागीदारी अदीक घट्ट आनी वैविध्यपूर्ण जायत उरतली असो विश्वास डॉ. जयशंकर हांणी उक्तायला. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रा वयल्यान आयकतात.
तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. आतां मुखावेल्यो खबरो. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजीत डोवाल हांणी चीनाचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी हांचे कडेन चर्चा केली. ह्या चर्चेत दोनूय देशां मदले संबंद सामान्य करपाच्या प्रगती सयत द्विपक्षीय संबंदांच्या म्हत्वाच्या तासांचेर प्रामुख्यान लक्ष केंद्रीत केलें. नवी दिल्लीत सुरू आशिल्ल्या ब्रिक्स देशांच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांच्या 16व्या बसकेच्या निमतान ही चर्चा जाली. ह्या बसकेंत स्थिर आनी विधायक द्विपक्षीय संबंद दोनूय वटांनी विश्वास आनी परस्पर समजिकाय वाडोवपाक मदत करतले हाचेर डोवाल हांणी भर दिलो. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल हांणी सांगलें की दोनूय वटांनी द्विपक्षीय संबंदांत हालींच्या घडामोडींचो नियाळ घेतलो आनी संबंद टप्प्याटप्प्यान सामान्य करपाच्या दिशेन जाल्ल्या प्रगतीची नोंद घेतली. पोखिला लेख थेपी ही आसामी गायिका 4 दशकां परस चड काळा सावन कार्बी संगीत क्षेत्रांत कार्यरत आसात. 300 परस चड पदां गायिल्ल्या ह्या गायिकेक अंदू वर्साचो देशाचो सर्वोच्च नागरी भोवमान पद्मश्री फावो जाला. From local AIR broadcasts to the defined production of her first cassette, Kanghon, she began to weave the Karbi soul back into the national fabric. The turning point came through a collaboration with Zubeen Garg, infusing ancient chants with modern energy to capture the hearts of a new generation. 50 years, 300 songs. She has brought Karbi music out of the hills into people's hearts. Today, Pokhila remains the matriarch of Karbi music, writing, mentoring, performing. केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह आज नवी दिल्लीत नेफेड म्हळ्यार नॅशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडियाच्या लिलाव पोर्टलाचें उक्तावण करतले. लिलाव प्रक्रियेत पारदर्शकता, कार्यक्षमता आनी कामकाजात सुलभता हाडपाच्या दिशेन हे पोर्टल सुरू करप हें एक म्हत्वाचें पावल आसा. हे पोर्टल लिलावा कडेन संबंदीत कामकाज सुवेवस्थीत करपाक आनी शेतकार, सदस्य संस्था वा संबंदीत घटकांच्या हिता खातीर नेफेडची एकूण कार्यपद्दती अदीक सक्षम करपाक एक डिजिटल माची उपलब्ध करतली अशी अपेक्षा आसा. सहकार मंत्रालयान दिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या कार्यक्रमा वेळार शाह नेफेडच्या खुबशा म्हत्वाच्या डिजिटल आनी शेतकार केंद्रीत उपक्रमाचें उक्तावण करतले. भारत आनी मॉरोक्को मदीं दहशतवाद विरोधी संयुक्त कार्यगटाची दुसरी बसका काल नवी दिल्लीत जाली. हे बसकेचे सह अध्यक्षपदार परराष्ट्र वेवहार मंत्रालयातले सहसचिव डॉ. विनोद बहादे आनी मॉरोक्कोच्या नॅशनल पोलीस डायरेक्टरेट जनरल मदले नॅशनल ज्युडिशियल पोलीस ब्रिगेडचे मुखेली हिशाम बाली आशिल्ले. बसके वेळार दोनूय वटांनी सीमापार दहशतवादा सयत दहशतवादाच्या सगळ्या प्रकारांचो आनी स्वरुपांचो स्पश्ट शब्दांत निशेध केलो. कॅलिफोर्नियांत आयज सावन सुरू जावपी US ओपन सुपर बॅडमिंटन स्पर्धेत भारताचें प्रतिनिधित्व मुखेल शटलर लक्ष्य सेन आनी तन्वी शर्मा करतलीं. जागतीक क्रमवारीत 14व्या स्थानार आनी दुसऱ्या मानांकनाचो लक्ष्य सेन दादल्या एकोडीच्या पयल्या फेरयेंत बेल्जियमाच्या जुलियन केरागी आड खेळटलो. भारतीय हवामान खात्यान फुडले 2 दीस आसाम, मेघालय, उपहिमालयन अस्तंत बंगाल आनी सिक्कीमांत घोग्यांनी पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. आयज बिहार, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक दर्यादेग, मध्य महाराष्ट्र, गोंय, ओडिशा, तेलंगणा, केरळ आनी देशाच्या ईशान्येकडच्या वाठारांनी घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा अशें हवामान खात्यान कळयलां. आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परत एक फावट कांय मुखेल खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज सांजे नवी दिल्लींत राष्ट्रपती भवनांत जावपी दुसऱ्या नागरी सन्मान सुवाळ्यांत 2026चे पद्म पुरस्कार प्रदान करतलीं. राष्ट्र पयली म्हळ्यार नेशन फर्स्ट हे तत्व भारताच्या वेगान वाडपी भरवशाच्या जागतीक शक्तींत जावपी परिवर्तना फाटलें मुखेल प्रेरणास्थान आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हणलां. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजीत डोवाल हांणी चीनाचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी हांचे कडेन चर्चा केली.
कॅलिफोर्नियांत आयज सावन सुरू जावपी US ओपन सुपर बॅडमिंटन स्पर्धेत भारताचें प्रतिनिधित्व मुखेल शटलर लक्ष्य सेन आनी तन्वी शर्मा करतलीं. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचें मुखावेलें राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें सांजेच्या 6:30 नमस्कार.